May buntag mga kaigsunan o happy Sabbath. Ay nakalimot ko sa ako ang palihog ko Pastor Debbie sa ako ang Bible of lesson. Okay, sa dili pa mga kaigsunan, let's all kneel for a word of prayer. Ato ang hanggang ng Balang Espiritu magtabang ka nato sa pagtuon. Ang maumahan niya sa kalangitan dalay ng kao Diyos nilintak na sa kabuntagon, sa imong kaay ka na mo, sa pagtigong ka na mo aron nga among mainhan ang Ginoo nga among ginalagaran o makapangandam kami sa among mga kagalingon ay nagpunon o mamahimo nga kami andam sa pagdawat kanimo umaandam ang among mga kagalingon sa crisis na among ginatuban. Salamat Ginoo sa imong kaayo o salamat sa pagtuwag nimo sa among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Okay, second quarter na mga kaigsunan. Paspas kaayong panahon, no? O gatong pasalamatan ng Ginoo sa iyang kaay ka nato nga bisan pa kani nga lesson mga kaigsunan kung inyong nainumduman na atay lesson about Daniel and Revelation. So this is another study. Katong sa una, lahi ito siya mabahin. O sa matag ato ang pagtuon mga kaigsunan, it clearly reveals na daghan pagig kaayong nga gusto nga katunan or katunan. The more nga ato ang ginabasa, ginahangyo sa Ginoo nga giyahan ta mga kaigsunan, you know, malipay ta, no? Nga ang revelation sa Ginoo gyud grabe kaayo. The more we are clearly see ang iyang will sa ato. Kinsa mga nato ang nakalala sa ato ang kaning lesson. Kinsa pa'y wala. Murag tanan ato gitagaan ni ini mga kaigsunan. So wala tayo kapangulipas no nga naatay kayunan din nga magtuon ni ini. So atong lesson actually this quarter focus on the book of Revelation. So na part 2 siguro aning mga kaigsunan kay part 1 naman ni siya. Na-part ni ini, and kung tanawin ninyo mga kaigsunan, 20 questions, kung mag-relate sa Bible, dali na kayo siya nga tunan, no? Pero if we will magnify and can I confirm nato ato mga pagtuon, the more nga maganahan ta sa pagtuon ni ini. Okay, so when we say Revelation, Book of Revelation, nasa may pasabot sa Revelation? Pinadayag. Revelation, from the word Apocalypse, no? Nga gipadayag. O sa may gipadayag mga kaigsunan. So, ano ato ang tunan karon, no? Isa-isa mo na ato mga kaigsunan. Tungod sa ato ang mga pagtuon, gikinahanglan yun pag-understand nato ni siya, precept by precept, no? Oni siya nga sa atong pagtuon, gikinahanglan nga phrases by phrases or word for word na kinahanglan i-emphasize nato para masabtan nato ni siya. Kung nakadungumos sa experience ni Brother Sam, no? Nahihipotong ako ang gibuhat sa iya kay mao ni siya ang katong pag-unlock sa mga symbols. So kani we will through the study i-unlock nato ang mga words. So, kinahanglan wala tayo ma-miss nga word, no? Madili nato masabtan. Very important kaayo. So, studies in the book of Revelation. So, dinha sa introductory note nato, mahingo na din ha ang meaning sa word nga revelation, asa sa gikan. So, this is the revelation of Jesus Christ. And, makita nato din ha sa mga versikulo nga to ang madawat karon or matunan kung unsa ang process sa Ginoo, no, sa paghatag aning pinadayag. So ang writer aning book is John. Oh, John the beloved apostle. O na time period nga iya kaning na sulat. Na dinhi probably AD 96 or 97. So asa madapit? Island of Patmos. Unsa yung island of Patmos mga kaigsunan? Kaya island of Patmos na siya mga kaigsunan. Kaya
Kaya siya ka revelation, tigulang na kaayo si John ani, nagihatagan sa Ginoo. So, dinhi pala, na ay message sa ato nga dili siya exempted ang katigulangon, nga dili ta makadawat og revelation sa Ginoo. Kung faithful ta, pagagamiton gihapon ta sa Ginoo, mahimo tang instrument sa Ginoo sa iyang mga bulungaton. Gikan baya ni si John nga katong iyang pag-persecute sa iya first? Yan sa siya? O, dito sa Mantika, pakuloan. No? Pero nakasurvive siya. But here, gidala na din siya sa island of Patmos. Ang island of Patmos, ang iyang description ni barren, rocky island. No? Sa Aegean Sea. So, dali ginapangdala ang katong mga prisoners. No? Mga exile, dali siya. So, dili gi-reveal sa Ginoo ang iyang kaugalingon. Let us remember, this is a revelation of Jesus Christ. Sa ato ang mga pagtuon, mga kaigsunan, hinumduman nato, no? Ang sagingan sa 2 Timothy 2:15, study to show thyself approved unto God. Sa sunod, a workman needed to be ashamed, rightly dividing His word. So, kinahanglan yun ato ang ma-correct yun pag-divide ang pagtuon nato sa Biblia. O key for understanding prophecy is precept upon precept, line upon line, here a little and there a little. So, muna siya ang pagtuon nato. So, ang memory text is found in asang kitaan ng kaisunan? Revelation 1:1. Okay, asa naman. So, unsay na sa Revelation 1 verse 1? Okay, so ato ang i-invite ang mga kaisunan, especially mga youth, no? Para masabtan nato, this is how we will unlock, this is how we study the Word of God. So, din sa Revelation 1 verse 1, yun, the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show forth His servants things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. So, din sa purpose sa Revelation, mga kaigsunan, nag-focus din siya sa unang verse, sa pinadayag, no? Revelation 1 verse 1. So, kung inyo makita din ang mga kaigsunan, i-emphasize na ako, let ka ng color by color. So, muna siyang atong i-unlock. The revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him, to show forth unto His servants things which must come surely to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. So, kung inyong nanood sa inyong pagtuon ini, if we are diligent Bible student, mga kaigsunan, naadin ang iyang tuwag sa mga questions sa ato ang ibang utana din here. So, nakita nato how God gave, kung yun sa Ginoo paghatag aning revelation. Naguna din sa Father, gihatag sa kang Jesus Christ, and then sa angel and si John. Nga naman nga dili makadiritso. Nga naman dili naman gikan sa amahan, padulong na sa tao. Remember nga nahulog ta sa sala. O gikinahanglan nato og mediator. O ni si Jesus Christ. O naampay Holy Spirit, angel, and John. Okay, then his Testimonies, Volume 8, 301, Paragraph 4. To John, the Lord opened the subject that He saw would be needed by His people in the last days. Mo nang gikinahanglan yun nato matunaan pagmaayo. In order for us to become an enlightened people, nga pagapupuan sa Ginoo sa iyang latter rain, kinahanglan yun nato ang pagtuon sa Daniel and Revelation. So this is instruction for us, no? He gave, that is found in book of Revelation, those who would be co-worker with our Lord Jesus Christ and Savior will show deep interest in truths found in this book. So, if you start studying this book, mga kaigsunan, you will not be content. Murag ka na, gusto niyo deeper study pa. Daghan kaayong i-reveal ang Ginoo din sa atoa.
gingon din with pen and voice, they will strive to make plain the wonderful things that Christ came from heaven to reveal. So kita nga mga magtutudlo, every one of us, no? Kaya dili naman tabi, naata dinhi para mahimong magtutudlo sa uban. Kinahanglan with pen and voice, ma-reveal nato ning Book of Revelation in plain and simple words. No? Dili nga kanang kita nga nagatudlo, mura wa punta ka sa book. Kinahanglan mo sabta nato ang siya sayano, even the children can understand. O sa atong pagtudlo, ingon din the solemn messages that have been given in their order in the Revelation are to occupy the first place in the minds of God's people. If you are God's people, kinahanglan mo sabta nato ang siyang in order. God is God of order. So, step by step, ato ang gintunan ni siya. Morning, we are unlocking words, no? Nothing else is to be allowed to engross our attention. So, balik ka din sa atong question mga kaigsunan. Ang pangutana din una, then we will have our commentaries after this. What is the title of the book we are studying? Okay, mga batanon, usa nato ang titulo sa libro nga atong gitunan? Book of Revelation of Jesus Christ. No, actually, ang complete na title niya is Revelation of Jesus Christ. This is not Revelation of John. Revelation of Jesus Christ. So, how did Jesus obtain this revelation? So, kung saan niya nakuha niya siya nga pinapagpadayag? Gikan sa Amahan. No? Gikan sa Ginoo nga naghatag sa iyaha. Okay. Nganong gihatag man ni nga pagpadayag? What is the purpose? To show unto his servant things which must surely come to pass. Okay, aron ipadayag sa iyang servant kung unsa ang mamahitabo mga kaigsunan. Dili giningon sa Acts of the Apostles, this revelation was given for the guidance and comfort of the church throughout the Christian dispensation. Yet, religious teachers have declared that it is a sealed book and its secret cannot be explained. Morning, daghang kaayo ingon niya, adi sa matunan na kay simbolika kaayo. Di ta kasabot, no? Mauni siya ang gikinahanglan nato. Kita nga mga katawan sa Ginoo, especially Seventh-day Adventist, gihatag ni siya nga mga pagtuon sa ato atong i-reveal sa kalibutan, no? Ingon din nga therefore, many have turned from the prophetic record, refusing to devote time and study to its mysteries. Tungod kay, ang mga teachers mismo, ilang yun una nga sealed book ni siya, lisod kaayo ni siya kunan. No? But God does not wish His people to regard the book thus. It is the revelation of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must surely come to pass. Wala siya. And then here, some of the scenes depicted in this prophecy are in the past. Some are now taking place. Wala nga na ni shortly come to pass. Ang uban nakahitabo na. Ang uban nakahitabo pa ron. O naapay, o manabot. No? So, past, present, and future. Between the powers of darkness and the prince of heaven. So, naadinhi ang great controversy between good and evil. Naadinha sa Book of Revelation. And some reveal the triumphs and joy of the redeeming in the earth made new. So, ipadayag po din sa katapusan ng bahin sa chapters, no? Ako, makita nato. Unsa po ang reward sa Ginoo sa mga redeem, no? Unsa po yung mga buluhaton sa mga redeem. Okay, so muna siya ang ato ang natunan din sa unang bahin sa ato ang pagtuon the purpose of revelation. Tinita sa sunod nga bahin, John bore witness. Okay. Ay, adyo lang mga kaisunan. Napadita na kwan na miss. Okay. So, when ingon galing itang angel, it refers to Gabriel. Now, Gabriel mga kaisunan. So, of Gabriel, the Savior speaks in the Revelation saying that He sent and signified it by His angel unto His servant, John. Okay, so ato na na-unlock, no? Kung
kinsa ning angel. And John. Again, kinsa ni si John? John, the beloved disciple, was the one chosen to receive this revelation. He was the last survivor of the first chosen disciples. Under the New Testament dispensation, he was honored as the prophet Daniel was honored under the Old Testament dispensation. Okay, so the last nga survivors disciples ni Jesus, one is si John. Okay, the next one is John bore witness. So, pakibasa mga mga youth ang verse 2 sa Revelation 1. Paniho. Okay, sige. Pakibasa. Ready? Or, asan itong mabata noon? Pakibasa sa Revelation 1 verse 2. Asan na itong mabata noon? Please. Okay. Who bear Sige. record of the word of God and of the testimony of Jesus Christ and of all things that he saw. Okay, so naay mga pipila ka mautang ato ang tun-an din ha, no? So, John bore witness. So, natay mga pangutana po din he. Okay, so 6 to 10, mga na atong mga pangutana din he. So, muna ta sa verse 2 na naghisgot sa to what did John bear record or witness. Okay? Gingon din his Acts of the Apostle, Jesus loves those who represent the Father, and John could talk the Father's love as no other on the disciple could. Kaning who bear record, what is this John, no? He revealed to his fellow men that which he felt in his own soul. So iyang ipadayag sa iyang mga kauban kung unsa gyud iyang nabati sa iyang kalag, representing in his character the attributes of God. The glory of the Lord was expressed in his face. So kung kita di ay mga kaisunan no, nagatuon ni ining mga propesiya, mapadayag sa ato ang mga dagway, ang attributes po sa Ginoo. The beauty of holiness which had transformed him shone with the Christ-like radiance from his countenance. So, ang transformation, mapadayag yun. In adoration and love, he beheld the Savior until likeness to Christ and fellowship with him became his one desire, and in his character was reflected the character of his Master. So, unsa man ang witness or bear record ni John diri mga kaigsunan. Naitulo. Unsa na ito? Unsa iyang gi bear na record? Una, tanaw sa ato ang kuan, sa ato ang verse. Una, the Word of God. Next, the testimony of Jesus Christ and all things that He saw. Okay, so ato ang lak, unsa man yung Word of God? Isang Word of God. Okay, Jesus Christ. Nasa John 1:1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and okay, so the Word of God is Jesus Christ. Morning nga, witness na gihatag ni John. No? Morning kayong iyahang gipadayag. Morning iyahang gi-share. Morning ang mensahe ang iyahang gi-palukok. No? First is the Word of God. Next is the testimony of Jesus. So, saan yung testimony of Jesus? Spirit of prophecy. The Spirit of prophecy according to Revelation 19:10. No? Revelation 19:10. And ang ikatulo is all things that He saw. Unsa man siya makaigsunan? Remember, si John, pila ganito siya ka panahon na kuyog-kuyog kang Jesus? 3.5 years. No, 3.5 years ang iyang pagkuyog-kuyog kang Jesus. So, naa ang visual communication. Iyang nakitaan. Testigo siya. Witness siya. And there are, according sa mga pagtuon ni ini, there are 73 visual communication. Ang nakitaan, no, siya mismo
experimental knowledge, experiential knowledge ang iyahang na natagamdaman. O there are 38 audio communication ang iyahang nadawatan sa Ginoo kang Jesus Christ. So again, mo ni siya nga kwan kaayo siya kampante kaayo kay hanuman. Iyahang yun na ilhan ang iyahang Ginoo, no? Iyang nailhan ang iyang Ginoo sa 3.5 years ng ilang kuyog-kuyo. Sa iyang parable, sa mga teaching, sa preaching, sa healing. Mao nang iyahang na experience, na witness niya mga kaigsunan. The testimony of Christ, a testimony of the most solemn character is to be born to the world. No? Testimony of Christ, sa kanitong testimony of Christ? Spirit of prophecy. Ato na minumduman ha, kay mo ni siya ang reason why we exist. Aron ma-manifest, may pagkita, may padayag, ma-witness sa kalibutan. Kani nga, kinaiya sa atong Ginoo. All throughout the book of Revelation, there are most precious and elevating promises, and there are also warnings of the most fearfully solemn import. So, mo ni content sa book of Revelation. No? Para rin siya sa atuang na ay mga pagpamadlong, na ay mga warning, na ay mga rebuke, na ay solemn nga import na gikinahanglan natutunan karon. Will not those who profess to have a knowledge of the truth read the testimony given to chant by Christ? Here is no guesswork, no scientific deception. Kung dili ta gusto maila, dili ta ma-deceive sa kaaway mga kaigsunan, kinahanglan yun nato nga tunaan siya. Here are the thoughts that concern our present and future welfare. Ano nga dili ta mahadlok sa future? Maayo gyud nga kinahanglan gyud nga ato ang tun-an unsay nasa unahan para makapangandam ta. What is the chaff to the wheat? So kung mga wheat ta, kung mga trigo ta, we will consider this word as nasa ganin siya? Life and death message for us. Okay, so din is number 7, 8, 9, 10 mga kaigsunan. Nag-discuss din siya sa verse 3. Okay, so let us read verse 3. So that everyone, let us read this one. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things which are written therein, for the time is at hand. So na ay mga punto din blessed, bulahan. Isa ang bulahan? Katong na basa. Ato bang kinabasa niya siya mga kaigsunan? Bulahan ta. Sunod nagpaminaw. Niini. O, ikatulo? Ang sagot pasabot sa keep. Nagkinabuhi. Okay. So, again, the pronouncements of blessing na asa nagapaminaw, nagabasa, nagapaminaw, at nag-keep niini. So, unsay essential condition niining nga panalangin? Kay dili lamang katong nag-read, no? Wala pa'y panalangin, anak. Kanang pagbasa lang, wala pa rin panalangin. Kanang maminaw ta, wala pa na. The doers. Katong nagatuman. Okay, nagatuman. Masay giingon din na sa James 1 verse says 22 to 25. But be ye doers of the word and not hearers only. Okay, so kinahanglan doers ta, dili lang tigpaminaw ta. No? Kay pagtuo nga walay buhat na, patay na siya. Kinahanglan yun nga na ay pagtuman, ma-reveal, mapadayag sa ato ang mga kaugalingon sa ato ang kinabuhi. Ginawa din is great controversy, says the prophet, blessed is he that readeth. There are those who will not read. Na ay mga dili mo, basa din ini. Unsa may pronouncement sa ilaha. Wala po sila'y panalangin. Kaya panalangin para naman sa nagbasa. And they that hear, naapoy, uban nga, or refuse to hear anything concerning prophecies. Nga na, revelation, kapoy man na, or sa ba na, lisod mong kaay na tunaan. And, okay,
For them, katong mga nag-refuse nga makapaminaw, walay panalangin sa ilaha. And keep those things which are written therein, many refuse to heed the warnings and instruction contained in Revelation. None of these can claim the blessing promise. So wala yun. Kung gusto natin panalangin, mo ni siya ang ato ang buhaton. All who ridicule the subjects of the prophecy and mock at the symbols here solemnly given, all who refuse to reform their lives and to prepare for the coming of the Son of Man will be unblessed. So gusto na itong panalangin, mo ni siya ang word sa Ginoo. Not need to be in darkness in regard to what is coming upon the earth. Katuningon, nga ato maning buhaton, what incentive is urged? Anong i-urge man eh? Nga kinahanglan bubasa ta, maminaw, ato ang kinabuhian, tungod kay time is at hand. The great No? drama is about to close. Yes. Hapit na mahuman, itatko pa na kaning mga propesiya. Naitabo na, mamaitabo pa. Okay, karon naa na po ta. Appeal ta sa kaning propesiya karon. Why then this widespread ignorance concerning an important part of Holy Writ? Nga naman, daghang kayo, especially magtuon gamit sa Revelation 14 mga kaisunan, daghan yun kaayo mga ignorance. Atong taon ang atong kagalingon, basit ignorante po ta mga kaisunan, if we cannot share it to other, it is because ignorant ta, wa ta nakasabot. No? Na ay mga parisaan ng daghang kaayo ng mga falsehood, mga counterfeit, ayun galing nga kung dili ka makadawat og 666, dili ka maluwas. Tama, mali? Mali. Why mali? Ano sa mga yung 666? The number and the name of the beast. No, dili na siya ang mark of the beast. No, example na siya mga kaisunan. So it is the result, why this general reluctance to investigate its teaching? It is the result of a studied effort of the Prince of Darkness to conceal from men that which reveals his deception. So pamaagi gihapon sa kaaway nga dili nato ni siya masabtan. Kaya nga naman gitugutan nato nga atong kaugalingon dili mabasa, dili maminaw, dili mo keep niini. For this reason, Christ the Revelator, foreseeing the warfare that would be waged against the study of the Revelation, pronounced a blessing upon all who should read, hear, and observe the words of prophecy. Naapod siya mga kaigsunan kani, very importantly siya sa ato ang iglesia. No, when we as a people understand what this book means to us, there will be seen among us a great revival. Ang atong ikinahanglan karon revival and reformation. Mao ni gikinahanglan sa kalibutan. Kita nga nahimong agency for this work, kinahanglan mapadayag nato ni siya nga kamatuoran. Only us, they can see us observing it, keeping it. No? Kung naagani kung ato ang gitunan mga kaigsunan, sa first, second, third angel's message, sa first angel's message, that is reformation nga message. Kung makita na sa atong iglesia, naagyan makita ang true revival. We do not understand fully the lessons that it teaches, notwithstanding the instruction given us to search and study it. So when the books of Daniel and Revelation are better understood, believers will have an entirely different religious experience. Ato ni siyang ikuan mga kaigsunan, i-prove nato sa atong kaugalingon. If naabay entirely different religious experience na atong mabatunan kung magbasa ta ini. Nakainom to mga kaigsunan way back 5 years ago siguro or more than, murag dito pa man is bigas nga balay nagastay, na ako ipanghatag nga Revelation book nga naagani dito ang phrase by phrase nga pag-unlock. Tanawan ninyo mga kaigsunan, kanang puting kaya ninyo balik ang inyong mga libro nga ipanghatag din sa church. Dito makatuna na ito. If you want it nga nasa kaning social media, just ask me kung asa siya nga website. Okay, they will be given such glimpses of the open
gates of heaven, that heart and mind will be impressed with the character that all must develop in order to realize the blessedness which is to be the reward of the pure in heart. So ingani ang promise sa Ginoo mga kaigsunan, kung magtuon di ay tas sa pulong nining revelation. Tagaan ta o glimpse kung unsay langit, no? Ma-impress ta sa character ni Jesus. Daghang kaayo, daghang tag ma-visualize. O ang experience ni John will be our experience also. Kaya nga naman, makita nato ba? No, kita gani. Kung kaayo ta, bulahan kita kaya nga naman, nasulat naman, nahisulat naman ang ato alang pagtuon. Sa ila, during their time, daghang kaayo ilang giagian nga kasakitan. Although kita, in the near future, naabot tayo mga kasakitan. Pero mind you mga kaisunan, kaninang ako ang gusto i-emphasize po. Kanang mahadlok galing ta nga no buying, no selling. Kana siya ng no buying, no selling para lang na siya sa mga faithful ones. Kaya noon naman to ang dili mo receive sa mark of the beast. Pero kung gusto nato ayahay, kaning atong religion karon is convenient religion. Mahadlok ta mamatay sumod sa kagutom. Makakuha ta og kaning mark of the beast. And then we will be granted buying and selling. Hayahay ang kinabuhi. But in the end, destruction gikan sa Ginoo. Time is at hand. Time is short. The periods of the last days are upon us, and we should watch and pray and study and heed the lessons that are given us in the books of Daniel and Revelation. So, ingani ka, importante kabugat, no? Kung hindi nato na-feel ang kabugaton, ano ng mensahe mga kaigsunan, there is something wrong sa ato ang Christian experience. We need to say, we are not yet into experience na i-accept nato si Jesus Christ. No? Kaya wala nato, murag indifferent tas sa mga panghitabo sa kalibutan. Okay, dinita sa message to the church in the gospel age. Sa verse 4 na ta. To whom is the epistle addressed? Asa man mga kaigsunan, ang question din is, what salutation is given and from what does the grace and peace come? No? And next, sa verse 5 na siya. Okay. So verse 4. Okay, pakibasa. Dinhinga niya may mga kaigsunan para din ta magtulong-tulong din ha. Verse 5, verse 4. Okay, ready, go. Verse 4. The seven churches are in Asia. Okay, pakibasa. Murag wala din, murag gamay lang ta. Revelation 1 verse 4, pakibasa. John? Grace be unto you and peace from him which is and which was and which is to come, and from the seven spirits which are before his throne. Okay, so ang ato ang i-unlock din is kanang to the seven churches. Okay? Sa asa galing i-address ni siyang mensahe? Seven churches. To the seven churches Asia. in Asia. Okay, gingon din the names of the seven churches are symbolic of church in different periods of the Christian era. Ang number 7 indicates completeness and is symbolic of the fact that the messages extend to the end of time. No? So kani siya until the end of time. While the symbols used to reveal the condition of the church at different periods in the history of the world. O po rin siyang atong emphasize niya sa pagtuon ini, kinahanglan na itulong ka mga applications na atong i-learn while studying this book. Okay, so ang pito ka iglesia, actually dili siya pito lang ka iglesia, no? Pero kani ang gi-pick up lang kay ang uban nga mga iglesia, the same raman ang ilang mga kondisyon. So kani siya nga 7 churches sa Asia Minor, no? Karon mo ni gitawag nga Turkey. No, Turkey. So para masabtan nato, para ma-relate nato sa ato ang time karon. So unsa ganitong 7 churches? Ephesus, Smyrna, Pergamos, okay, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodicea. Okay, so mo na siya. Again,
Kani siya Asia Minor din ha, sa Asia ang isulat din ha sa Revelation, pero sa atong panahon karon naana siya sa Turkey. No, okay. So again, dili nato ni kalimtan while studying, mag-study gani ta sa Revelation, mao ni siyang atong i-consider. No, kinahanglan mo met ni siya para masabtan nato ang iyang import. Una is literal letter to the literal church. Sa panahon sa mga apostolic, literal yun yung ilang giaduan o gitagaan o mensahe. Si John nag-letter aning sa church sa Smyrna, sa Ephesus. Iyahagin na siyang gisulatan. No? Una sa later nato nga pagtuon, ato ang isa-isa ni siya nga mga churches. O usa, sunod is the time period of Christian church. So na ay time period. Kita asa na ganit nga time period? Laodicea na kondisyon sa iglesia. And let us consider also the application ani sa atong own Christian experience. Unsa ba ta nga klase nga pagka-Kristohanon? No, sa atong mga pagtuon sa mga iglesia. O atong hinumduman in every revelation, remember, revelation of Jesus Christ, naa si Kristo aning nga mga pagtuon. Sa mga versikulo, makita nato si Kristo. Okay. So, next is, what is the salutation given? Grace be unto you and peace. So, maayo siguro ni atong salutin, grace and only sa mga Katoliko, no? Pero this is actually biblical grace, no? So, may what pasabot anong grace? Gingan din sa Testimonies, volume 6, 268, paragraph 3, our characters are now forming for eternity. Mawa mga kaisunan, at makita that we are preparing for eternity. Here on earth, we are training for heaven. Let us remember, we are stranger here. We owe everything to grace. Free grace, sovereign grace. Grasya sa Ginoo, grace in the covenant ordained our adoption. Kaya kita, members na ta sa royal family. Grace in the Savior effected our redemption, our regeneration, and our adoption to heirship with Christ. Let this grace be revealed to others. So kaning grasya di ay ganun mga kinaiyang na sa Ginoo. No, makita mga members of noble family, royal family, kay yung sa giingon din ha sa kaning Peter. So ganin, we are a chosen generation, priesthood, no, kings, di ba? Ingana. And the next salutation is peace. What was about guys of peace comes with dependence on divine power. So, all yung atong mga pagtuon, mga kaisuna, as fast as the soul resolves to act in accordance with the light given, the Holy Spirit gives more light and strength. The grace of the Spirit is applied to cooperate with soul's resolve, but it is not a substitute for the individual exercise of faith. Kanang peace. Ang gihatag sa Ginoo, peace that the world cannot give. No, bisan pa nagsalimuang, remember Jesus Christ, the time na nag-store? No, naaang kalinaw sa iyang. So kita, bisan pa amid sa crisis, amid sa mga kwan, kinahanglan naaang faith, naaang pagtuon, nga we will go through that storm. No, nga, although, actually, maapektuhan ta mga kaigsunan kung wala ta nakapangandam. Maurag yun na siya. Naatay kaguol, naatay mga worries, mga anxiety nato, kung wala ta makapangandam. Kung hindi ta obedience sa word sa Ginoo, naadinha ang kahadlok. Pero kung nalingkamot ta, nga musunod ang iyahang mga pulong, naatay peace. Success in the Christian life depends upon the appropriation of the light that God has given. It is not an abundance of light and evidence that makes the soul free in Christ. It is the rising of the powers and the will and the energies of the soul to cry out sincerely, Lord, I believe, help thou my unbelief. Ingani nga ito ang dapat nga linya, no? Dili ta mo cast sa mga doubts, no? Dili ta mahimong darkness, no? Nag-crisis na ganit mo darkness, gihapon ta kay we cast out envy,
jealousy, evil surmising. So kinahanglan yun nga atong ihatag na ebidensya that our soul is free in Christ. No? Nga we will rise into power. O bitaw nang ako atong matun-an nga we are gospel medical missionaries, dapat we are on the top. We are not tail but head. No? And the will, not ay will, kasi nang will. Kanang naay kwan yun ba nga mabuhat. No? And energies of the soul. Ano na siya? And He which was, and is to come refers to the Father. And then, naadin ang description ni Jesus. Jesus, the faithful witness. No? Din sa 15, 16, 17 mga kaigsunan. So, we will deal on 2 verses here. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth. No? And to Him that loved us and washed us from our sin in His own blood, and hath made us kings and priests unto God and His Father, to Him be glory and dominion forever and ever. So, also yung description ni Jesus din na. Actually, not only 3, but 7. Kung atong i-tanaw din ha, sa verses 6 pa mga kaigsunan. So, these are the description of Jesus. The faithful witness, first begotten of the dead, prince of the kings of the earth, Him that loved us, Him that washed us from our sins in His own blood, Him that hath made us kings and hath made us priests. All description of Jesus Christ. So, sa kanin siyang faithful witness. Dali na kayo ito na ano. Pero kanin, gitawag na ito nga Christ arose from the dead. Katong first na fruit. Ingan din Christ arose from the dead as the first fruits of those that slept. He was the antitype of the wave ship, and His resurrection took place on the very day that the wave ship was to be presented before the Lord. For more than 1,000 years, this symbolic ceremony had been performed. Pero sa atong panahon karon, murag na tukma, no? Nga kaning ilahang ritual nila, ceremonies sa holy, kanang holy, gingon nila nga holy week, Holy Week pa na sa tuwa. So Christ, importante din nga masabtan nato ang description ni Jesus Christ. So Christ, the first fruits, represented the great spiritual harvest to be gathered for the kingdom of God. His resurrection is the type and pledge of the resurrection of all the righteous dead. So what is symbolical or symbolic representations sa first fruit, no? Kita mahimo pong first fruit kung mga luwas ka in the first resurrection, no? For if we believe that Jesus died and rose again, even so them which also sleep in Jesus will God bring with Him. Okay, the last part is the grand climax. Okay, before that, unsa man ang ascription of praise? Unsa man ang ascription of praise na gihatag? To Him be the glory and dominion forever and ever. Sa time nga nagkasala ang atong unang ginikanan, gi-consider ni Satan na Lucifer nga iyaning kalibutan. No? Okay, nakuan man, iyang manapildi si Adan. Pero the time nga Jesus, sa iyang pagkamatay, nahimo siyang madinaogon, iyahang gibalik ang claim kaning dominion sa kalibutan. Gidaog naman niya. No? So, mo na siyang mga kaigsunan. So, ang ato ang itawag dinhing salutation ba? Dili. Kaning ascription of praise is to Him be glory and dominion forever and ever. What is the meaning of Amen? So be it. No? So Amen. So dili lang ngayon tiusahay daghang kaayo mo kuno sa uwan ng mga congregation, sige lang mag-amen. I don't know if they understand the word Amen. So be it, or nag-confirm ka sa iyahang gi-sulti. Okay, the grand climax. Okay, dinha sa verse 7 and verse 8. Actually, ang atong pagtuon, Revelation 1 to 8 lang niya siya sa kaning unang labahin sa atong pagtuon. The grand climax. So, to what
grand climax, does the prophet look forward? What is indicated about the nature of that coming? And sa verse 8, what does the giver of revelation declare himself to be? Okay, unang ta, dinhi. So, ato ang pabasahon balik sa mga batanon. Let's, tanan mga batanon. Please read Revelation 1:7. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him, and they also which pierced him, and all kindreds of the earth shall wait because of him. Okay, salamat. Okay, so to what grand climax does the prophet look forward? Okay? Sa second coming ni Jesus Christ. He cometh with clouds. Kauban ang clouds. Unsa man yung clouds? Angels. So mga batayan ha, ang clouds nag-signify ni siya sa angels. Gayon din soon there appeared in the cast a small black cloud about half size of the man's hand. Half size. It is the cloud which surrounds the Savior and which seems in the distance to be shrouded in darkness. The people of God know this is to be the sign of the Son of Man. In solemn silence, they gaze upon it as it draws nearer to earth, becoming lighter and more glorious, until it is a great white cloud, its base glowing like a consuming fire, and above it the rainbow of the covenant. So ito ang na-visualize mga kaigsunan. Jesus rides forth as a mighty conqueror, not now a man of sorrow to drink the bitter cup of the shame and woe. He comes victor in heaven and earth to judge the living and the dead, faithful and true, in righteousness that judge and make war, and the armies which were in heaven follow him. So, with anthems of celestial melody, the holy angels, a vast and numbered throng attend him on his way. A firmament sings filled with radiant forms, 10,000 times 10,000 and thousands of thousands. No human pen can portray the scene. No mortal mind is adequate to conceive its splendor. Okay, what is indicated about the nature of that coming? Unsang nature sa iyahang coming? Glorious. Every eye shall see him. Now, this coming, there is no possibility of counterfeiting. Kaya di ba na ay mga counterfeit nga, si Jesus Christ ni abot na. Napay mga nalisig nga atong kaugaban. Adto ta dito sa Sambonga, kay naana din Diyos Kristo. Okay. Dogingan din him, it will be universally known, witnessed by the whole world. Kinsa galing makakita? Every eye shall see him, even katong na dughang kaniya, and all kindreds. Tanan jud makakita. No? So, what is siya? So, last question. What does the giver of revelation declare himself to be? I am the Alpha. I am Alpha and Omega. Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which is was and which is to come, the Almighty, present. So, ginagaling when students of prophecy shall set their hearts to know the truths of revelation, they will realize what an importance is attached to this church. So kung kita mga estudyante yun sa Revelation mga kaisunan, or this prophecy mga kaisunan, makita nyo na ito. Ato ang prove me now, said the Lord. O nang atong i-hold sa atong kasing-kasing, nga ato ang i-experience yun, ang na-experience ni John, o ma-experience sa mga katawhan nga iyang i-redeem, no? Christ Jesus is the Alpha and the Omega. So Alpha and Omega is the first and the last letter of Revelation. Greek alphabet. No, Alpha, A, or Z, ang kuan. So Christ Jesus is the Alpha and the Omega, the Genesis of the Old Testament and the Revelation of the New. Both met together in Christ. Adam and God are reconciled with the regions of the second Adam, who accomplished the work of overcoming the temptations of Satan and redeeming Adam's disgraceful failure and fall. Okay? And in the plan of redemption, Christ is the Alpha and the Omega, the first and the last. And what a Savior we have. It was He that revealed Himself to John on the Isle of Patmos and proclaimed, I am Alpha and Omega, the beginning and the ending, said the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Kisan in the Almighty?
Okay, Amahan, God the Father. None but just such an ever-living, mighty God could pay the ransom to save sinners from going down into the pit of death. So, nga na nga itong lesson mga kaisunan. I hope nga na-unlock nato ang mga words, no? Nga masabta nato, and the more nga we will have that kanang desire, no? Nga makatuna ni siya. No? Try to be a diligent students of our lesson mga kaisunan, the book of Revelation. You know, we will not be deceived, and God is preparing for us, no, as a people, na mahimong iyang gamiton in these last days. I hope and pray nga ato di siya nasabtan. If not, we will then again kaning ato ang balikan of pagtuon. Okay? Again, for those nga wala pa lesson mga kaigsunan, napatay lesson, and those who are interested to know more about this, katungumauti kaya nato itong ato ang mga libro, no, about Revelation, or if you want to have a website, tagaan ta mo mga kaigsunan, if you want to have a book, okay, ino na i-photocopy, especially for the teachers, no, kay para we will focus and we will not miss the important truths sa kanilang mga pagtuon. Daghang salamat at Ginoo, magpanalangin ka nato ng tanan. Salamat